أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 20 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے 19ویں سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ پڑھا تھا اور گرامر میں عابد، دارب، سامع، عالم، عامل، فاعل، مفعول، فعل جو ہے دیکھے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے ہم نے کیا پڑھا، اور دوسرا یہ کہ گرامر میں صرف صغیر بنانا سیکھیں گے۔ الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں 41,111 بات آئی، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا کسی بات۔ تو الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے واقعاً جو ہے قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے پہلے ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی صرف اللہ جانتے ہیں یا ان کے نبی کو اگر انہوں نے بتایا ہو۔ آگے چلیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ کی کیا معنی ہے؟ یہ آپ کا پڑھا ہوا لفظ ہے۔ ذالکہ کے کیا معنی ہے؟ وہ، اور یہاں اسم اشارہ ہے، ویسے تو بعید ہے۔ اس کے معنی وہ ہے، لیکن یہاں پہ قرآن میں جب بھی ذالکہ آتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ الکتاب، الکتاب کے کیا معنی ہے؟ کتاب، کیوں؟ خاص الف کتاب۔ لام چل گیا کتاب۔ لا ریب، لا کے کیا معنی ہے؟ نہیں۔ نہیں، اور ریب یہ ایک نیا لفظ ہے۔ فی 2 ٹکڑے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، اور اس کے کیا معنی ہے؟ فی، یہ ہم نے کیبل کیا تھا، فی ان، فی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں، فی میں ہی، اس میں۔ ہدن، ہدن جو ہے یہ ہماری لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے ہدایت وغیرہ، یہ اس سے۔ للمتقین، لی جو ہے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لی کے، لی کو اگر علیحدہ کرتے ہیں، لی کے معنی کیا ہے؟ لیے، للہ سے ہم کرتے ہیں لیے۔ المتقین، ہمیں اس کے معنی نہیں آتے، ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، اور یانون سے پتہ چلا جمع ہے اور مذکر ہے۔ الحمدللہ، تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کتنا آتا ہے۔ ذالکہ الکتاب لا فیہ ہدن اور لی، یہ ہمیں 6 حصے اس کے آتے تھے، اور جو نہیں آتے تھے الف لام، ریب، متقین 3۔ اس کا مطلب ہے اس دونوں آیتوں میں ہمیں ملا کے 50% سے زیادہ الفاظ آتے ہیں۔ الحمدللہ، ابھی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین کے کیا معنی ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، سورۃ فاتح میں پڑھا تھا، صراط الذین انعمت، الذین جو سب لوگ۔ یؤمنون یہ نیا لفظ ہے، ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ہم اسے پہچان سکتے ہیں علامت مضارع سے۔ یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، جمع کا ہے، اور غائب کا صیغہ ہے۔ بالغیبی، بی جو ہے، بی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بی ہی، بی ہم، بی کا ہم نے یہ ٹیبل پڑھا تھا، بی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 7۔ یا 6۔ اور الغیب جو الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، گرچہ غیب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ لفظ ابھی اپنے کسی بندے نہیں پڑھا۔ وَيُقِيمُونَ، وا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، وا کے معنی اور، واقع معنی اور یقیمون جو ہے یہ ہم پہچانتے ہیں، یا سے علامت مضارع وامن جمع کا سے ہے، لیکن یہ لفظ ہم نے پڑھا نہیں، ویسے ہم اس سے آشنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو یہ وہی یقیمون الصلاۃ، یہ اقامہ سے نکلا ہوا ہے۔
अस्सलात ये पढ़ा हुआ लफ्ज है। अस्सलात के क्या मानी है? सलात नमाज को बोलते हैं। नमाज। और वाह के मानी और और मिन, मा ये जो है मिन और माँ से बना है। मिन मैनी से, माँ मैनी क्या नहीं जो। रज़कना हम, रज़कना में देखें, रज़कना जो है नया लफ्ज है, लेकिन हम को तो हम पहचानते हैं, हुआ हम, ये हम जो है वो सब। राजिक उन सब पे यूनफिकूना अगेन आप जो है यहाँ के लिए नया लफ्ज है, लेकिन या जो है वो इलामत मुदारे वामिन जमा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हमें आता था। अल्लाजीना आता था, भी, वा, अस्सलात, वा, मिम्मा, यानी हमें 6 लफ्ज आते थे, 6 हिस्से आते थे। और युकीमूना अलगैब, युकीमूना अगेन वही रिपीटेड लफ्ज है। रज़कना, युनफिकून। तो टोटल देखा जाए तो जो है 5 लफ्ज नहीं आते और 6 आते हैं, तो इसका मतलब 50% हमें आता है। अगली आयत देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। वाह के मानी और अल्लाज़ीना ये हमारा पढ़ा हुआ है सिरातुल्लज़ीना में, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। इसके क्या मानी है? लज़ीना के वो लोग जो, जो लोग, और युमिनूना जो है ये हमने पीछे देखा था, मुदारे है, वाउन है, गैब सिगा जमा है, और इसके मानी थे ईमान लाना। बी माँ 2 टुकड़े, बी और माँ। बी के मानी क्या होते हैं? से या साथ। माँ जो है ये हमने पढ़ा हुआ है, जो, वो, नहीं। उन जिला ये नया लफ्ज है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम देखेंगे। इलाई का ये पढ़ा हुआ है, हमने केवल किया था इलाई ही, इलाई हिम, इलाई का। ये वो इलाई का क्या मानी है? इलाई का सर आप पर आपकी तरफ, आपकी तरफ या आपकी आप तरफ, ठीक है। आपकी तरफ। वाह और माँ जो, उन जिला ये ऊपर आया है, नया लफ्ज है, हमने मान लिया है। मिन, मिन के क्या मैनी होता है? मिन का टेबल क्या था? मिन हूँ, मिन हूँ, मिन का। मिन के क्या मैनी है? से। मिन मैनी कबली का। कबल जो है, ये कबल जो है तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कबल यानी पहले, लेकिन ये हमारे लिए नया लफ्ज है। काल बता हमने पढ़ा, ताकि मैंने होता है आप तुम, हमने पढ़ा था हु, हुम, का, ई, कुम, ना, का हमने पढ़ा हुआ है आप तुम। वह बिल आखिरत है, इसके टुकड़े कीजिए, कितने टुकड़े हैं और क्या मायने हैं, ये हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। वाह और भी 3 साथ। टुकड़े आखिरा, आखिरा जो आखिर। है कहते हैं हम, ये हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। वो सब यू के नूना, ये हमने ऊपर भी देखा है इसी आयत पे और पीछे भी देखा है। ये क्या है? उदारे जमा का लफ्ज है, और इसके मैंने ईमान लाना। तो आइए देखते हैं इस आयत पे कितने लफ्ज हमें आते थे। वल्लजीना बिमा इलैका वमा मिन कबलिका व बिल आखिरति हम, यानी इसमें हमें जो है कितने 7 टुकड़े आ रहे हैं, और कितने नहीं आ रहे थे? योमिनूना रिपीटेड है, उनजिला रिपीटेड है, लिहाजा 2 लफ्ज दिए हैं। चले अगर उन्हें 4 भी मान लें तो उसके मुकाबले में 7 जो है वो 50% से ज्यादा अल्फाज हुए। आखिरी 5वीं आयत देखते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका ये हमने पढ़ा हुआ है। उलाइका की क्या मानी है? वो सब, वो सब। अला की क्या मानी है? ये लफ्ज पढ़ा हुआ है, इसकी पर, टेबल बना। अलैहि, ऊपर, अलैहि, अलैका, पर अला मानी हुदन जो है ये पढ़ा हुआ है, पहली आयत में भी आया था। हुदन की मानी है हदायत। मिन के क्या मानी है? ये पढ़ा हुआ है। मिन हूँ, मिन हूँ, मिन का, मिन्नी, ये टेबल बनाया था। मिन के मानी होता है, क्या मानी होते हैं? से। रब हिम, रब हमारा पढ़ा हुआ है, हमने इसके टेबल भी किया था, रब, और ये क्या है? रब हिम। ये हिम जो है हमने पढ़ा हुआ है, ये पूरा लफ्ज हमारा पढ़ा हुआ है। वाह उलाय का, वाह के मैंने और उलाय का, ये इसमें इशारा बईद यानी दूर का जमा का, ये हमने पढ़ा है और ऊपर भी आ रहा है। हम ये जो है वो हमारा पढ़ा हुआ है। अल मुफलिहून ये नया लफ्ज है, लेकिन अलिफ लाम से हमने पहचाना ये इसम है, वानू से पहचाना जमा है। तो अल मुफलिहून ये जमा का कोई इसम है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने हिस्से हमें आते थे। उलाय का अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाय का हम, यानी देखा जाए तो इसमें जो है 7 टुकड़े हमें आते हैं।
اور ایک لفظ المفلحون. تو اس کا مطلب اب جو ہم نے پہلے سورۃ بقرہ کی 5 آیتوں کو دیکھا تو اس میں تقریباً ہر آیت پہ ہمیں کم سے کم 50% جو الفاظ آ رہے ہیں. الحمدللہ. چلیے اب ہم آیت الکرسی کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کے کیا معنی ہے؟ اس میں جلالہ اللہ کا نام ہے. اللہ. لا کے کیا معنی ہے؟ نہیں نہیں. الہ کیا معنی ہے؟ الہ یہ ہم نے محبوب میں پڑھا تھا. الہ محبوب معبود. معبود. الہ کی کیا معنی ہے؟ یہ بھی ہم نے نہیں سوائے. الہ کے معنی ہوتا ہے سوائے. ہوا کے کیا معنی ہے؟ ہوا وہ الحی. یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم اذان کے لفظ پڑھے تھے. حی علی الصلاح. حی وہاں پہ حیا پڑھا تھا. تو الحیہ کا کیا مطلب ہوا؟ آؤ نماز کی طرف. آؤ. آؤ نماز کی طرف نہیں. حیا مین آؤ. الصلاۃ آؤ. نماز. الصلاۃ. القیوم. القیوم یہ ہمارے لیے لفظ نیا ہے لیکن الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. اور یہ کاما یقیم کامت کے الفاظ جو ہے اس سے نکلتا ہے. لا تاخذہ. ٹکڑے کریں. لا تاخذ. لا اور نہیں. لا نہیں. ہوں کے معنی ہے وہ یا اس کا. وہ تاخذ ہمارا نیا لفظ ہے. یہ ہم سنت یہ بھی ہمارے لیے نیا نام ہے. اور ولا وا اور لا دونوں لفظ ہمارے اور پڑھے. لا نہیں. نوم. نوم کے وا کیا اور معنی ہے؟ نوم کے کیا معنی ہے؟ یہ رات. ہمارا پڑھا ہوا رات. لفظ ہے. رات. نیند نہیں نیند رات نیند نہیں ہے. نیند نیند نیند. الصلاۃ خیر من النوم. اذان کے جو ہے وہ صبح فجر کے اذان میں جو اضافی لفظ ہے ان میں ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. وہاں ہم نے پڑھا تھا. تو الحمدللہ دیکھتے ہیں اس میں کتنے ہمیں لفظ آتے ہیں. تو یہ دیکھیے 5 اور 4 9 آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے؟ 4 نہیں آتے. تو اس کا مطلب 50% وہ کم سے کم آتے ہیں نا. ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ اس کورس کے بعد آپ کو قرآن کے کم سے کم 50% مل پاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. لہ یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا. کیا مطلب ہے لہ؟ لہ لہم لکا. اس کے لیے. اس کے لیے. ماں یہ ابھی کتنی دفعہ پیچھے بھی کیا دیکھ لیا ہے. ماں کے لیے کیا کیا جو اور نہیں 3 معنی. فی یہ ہم نے پڑھا ہے. فی میں اس کا پورا ٹیبل. فی معنی میں. السماوات یہ لفظ بھی پڑھا ہوا ہے. کیا آسمان. معنی ہے السماوات؟ آسمان کے. اور یہ دیکھیں الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. الف تا سے پتہ چلا جمع مؤنث کا لفظ ہے. وا پڑھا ہوا ہے. ما پڑھا ہوا ہے. فی اور ابھی کیا یہ دیکھ لیا. اور کیا ارض کیا ہے؟ الارض. زمین زمین. من کے کیا معنی ہے؟ یہ ہم نے پڑھا سے ہوا ہے. سے من کے معنی کیا ہے؟ سے من ہوا ہم نے پڑھا تھا. من کون ہوا. جو. من معنی جو نہیں. من کون. من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا مسلم. من ہوں وہ کون ہے؟ ہم مسلمون. یہ ہم نے پورا پڑھا تھا. من کے ساتھ پورا ایک جو ہے وہ ڈائلاگ کیا تھا. زلزی زا کو ہٹا دیں. یہ جو ہے آپ نے اگرچہ پڑھا ہے لیکن ایزا کی شکل میں پڑھا تھا. اللہ زی البتہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ زینہ کا واحد ہے. اللہ زی جو. یشفع یہ نیا لفظ ہے اسے چھوڑ دیں. اندہ یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا. اندہ اندہ کا اندی اندہ کو اندہ نا. تو اندہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس. اس کے پاس اس کے ساتھ. اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ میں جو ہے اللہ کی کیا معنی ہے؟ نہیں نہیں. سوائے. سوائے. اللہ سوائے. بے اذن ہی 3 ٹکڑے ہیں. بے اذن اور ہی. بی کے معنی ہوتے ہیں سے یا ساتھ. ہی معنی اس کے اذن. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اذن اجازت. گرچہ یہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا. یہ دیکھتے ہیں کتنے لفظ اس حصے میں. ہمیں اس حصے میں جو ہے 12 ٹکڑے آ رہے ہیں. 12 لفظ آ رہے ہیں. اور کتنے نہیں آتے ہیں؟ زا یشفع اذن 3 نہیں آ رہے ہیں. جبکہ اس میں بھی یہ اردو میں ہمیں آتے ہیں. اذن کے معنی اجازت ہے. شفق یہ جو ہے مہربان کے معنی ہوتا ہے. زا کے معنی ہوتا ہے جب.
تو یہ 3 نیتیں الحمدللہ ہمیں اس حصے میں بھی آیت الکرسی کے 50% سے زائد الفاظ. اگلا حصہ دیکھیے بسم اللہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعلم اس کے کیا معنی ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ لفظ وہ جانتا ہے. یعلم. یعلم وہ جانتا ہے. آپ نے پورا ٹیبل کیا تھا یعلم یعلمون تعلم عالم. یہ جو ہے وہی ہے. ما جو ہے پڑھا ہوا ہے جو کیا نہیں. بینا بینا بھی لفظ آپ نے پڑھا ہے. بینا کی کیا معنی ہے؟ درمیان. مل السماوات مل الارض مل ما بینا. بینا وہاں پڑھا تھا. بینا کی معنی درمیان. آپ نے سے کیا ایدیہم. ایدی یہ نیا لفظ ہے لیکن ہم جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ سب. وا اور مان کیا خلفہم. خلفہم میں خلف ہمارے لیے نیا لفظ ہے لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ وا پڑھا ہوا ہے. لا پڑھا. یحیطون نہیں پڑھا لیکن ہم اسے پہچانتے ہیں. کیا ہے؟ یا یہ علامت مضارع سے پہچانا مضارع ہے وعنون ہے اور غیب کا صیغہ ہے جمع کا. بِشَيْءٍ یہ لفظ ہمارا پڑھا ہوا ہے. شیئن شیئن یہ دو پیش دو زبر کے ساتھ جب وہاں پہ پڑھا تھا. بھی کے معنی ہے ساتھ. شیئن چیز. چیز کو بولتے ہیں. چیز جی کو. ہاں بھی جی. بھی معنی ساتھ سے. یہ بھی چیز. بھی کا بھی یا بھی کم بینا یہ ہم نے پورا ٹیبل بھی کا کیا ہے. من Yes. کے معنی کہتا ہے سے. کیوں من سے. ہو من تو من کا مننا علیہ. ہم نے کیا علیہم پر پر علا نہیں یہ من علم ہی یہ علم ہے. علم سے علیمہ کا جو ہم نے پڑھا علیمہ عالم وہ ٹیبل جو ہے اسے علم جو ہے وہ آخر میں مصدر نکلا تھا. علیمہ عالمہ سے علمتا علمتو علمتم علمنا علمتم علمنا. اور یعلم یعلمون تعلم علم تعلمون نعلم تعلم عالم علم علم لا تعلم لا تعلم عالم معلوم علم. وہ جو علم کہتے ہیں کہ وہ یہ علم ہے. علم یعنی یہ مصدر ہے. ہی جو ہے وہ ضمیر ہوا ہی. اللہ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے بار بار آ رہا ہے. دیکھیں اللہ کے معنی ہوتا ہے سوائے. لا الہ الا اللہ سے ہم نے سیکھا تھا. بی ما شاء یہ سارا پڑھا ہوا ہے. بی ما اور شاء. بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ. ما جو شاء شاء یہ لفظ پڑھا ہے. شاء کے کیا معنی ہے جی؟ شاء کے کیا معنی ہے؟ یہ پڑھا ہوا لفظ ہے. وہ چاہے اس نے چاہا. چاہا. ہم نے کہا تھا مل السماوات مل الارض مل ما بینہما وما شئت وما شئت. اس میں ہم نے چاہا تھا شئت شاء وہاں پہ اس کے معنی تھے. اور ویسے بھی جب ہم یہ بتاتے ہیں ان کے کیا معنی ہے تو کہتے ہیں انشاء اللہ. وہاں شاء کا لفظ بتاتے ہیں چاہا اگر اللہ نے. شاء یہ ہمارا. تو آئیے دیکھیں اس میں کتنے ٹکڑے آپ کو آتے ہیں. 10 ٹکڑے آپ کو آ رہے ہیں پورے. اور کتنے نہیں آ رہے ہیں؟ ٹوٹل 3 نہیں. تو الحمدللہ اتنا آپ کو آتا ہے. چلیے آخری ٹکڑا دیکھتے ہیں. بسم اللہ. واسع کرسی السماوات والارض ولا يحده حفظهما هو العلی العظیم. واسع یہ جو ہے ہمارے لیے نیا لفظ ہے. کرسی ہو جو ہے پڑھا ہوا ہے کرسی. ویسے کرسی کو کہتے ہیں اردو میں لیکن عربی میں ہمیں ابھی تک نہیں پڑھا. السماوات یہ پڑھا ہوا ہے. السماوات کے کیا معنی ہے؟ آسمانوں. آسمانوں. والارض کے کیا معنی؟ یہ بھی پڑھا ہوا ہے. مل السماوات و مل الارض زمین. اور زمین. زمین. ولا یہودو وا لا یہودو اور ہو 4 ٹکڑے ہیں. وا کے معنی کیا ہے اور لا کے معنی نہیں. ہو کے معنی وہ. یہودو جو ہے ایک نیا لفظ ہے. حفظہما حفظو تو جو ہے وہ علیحدہ کر دیے. ہما جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. جی ہما کے کیا معنی ہے بتائیے. یہ لفظ آپ کا پڑھا ہوا ہے. وہ دو. وہ دو یہ پڑھا تھا. مل السماوات مل الارض مل ما بینہما. بینہما ان دونوں کے درمیان. یہ ہما وہاں پہ لفظ پڑھا تھا. وا اور ہوا وہ العلی. العلی یہ جو ہے اعلیٰ سے ہے. اعلیٰ سے العلی. یہ پڑھا ہوا العظیم. یہ ہم نے جو ہے
रुकू की तस्वीर में पढ़ता है सुबहान रब्बी अल अजीम, क्या मानी अल अजीम के? जी, ये तस्वीर में पढ़ा है अजमत वाला, वाला, बुलंद वाला, अज़्म यानी मजबूत, जैसे हड्डी उसकी तरह। ये आइए देखते हैं इसमें कितने टुकड़े आते हैं। इसमें आप देख लीजिए, आपको जो है 9 टुकड़े आ रहे हैं, और कितने नहीं आ रहे हैं? 4 नहीं आ रहे। तो इसका मतलब हुआ पूरी आयतुल कुर्सी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 50 या 50 से ज्यादा जो है वो 50% से ज्यादा अल्फाज आए हैं। आइए अब आपके लिए दुआ कनूत इजाफी ले लें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसे सिर्फ इसलिए देखेंगे कि आया इसमें भी हमें कुछ आता है या नहीं आता है, इसको मुश्किल समझा जाता है, तो आइए उसे देखते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसन्नि अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलुउ व नतरुकुका मन यफ्तुका। अल्लाहुम्मा के क्या मायने है जी? हे अल्लाह, ए अल्लाह। इन्ना के क्या मायने है? बेशक, बेशक हम, इन्ना, ये अलिफ जो है ये ना वाला है, इन्ना ना, यानी ये इन और ना से बना है। इन्ना बेशक हम, नस्ताईनु का, नस्ता ये हमने पढ़ा हुआ है लफ्ज। हम जब पढ़ते हैं सूरत फातिह में पढ़ते हैं नस्ताईनु का, वहां पढ़ते हैं नस्ताईनु, नस्ताईन वहां पे पढ़ते हैं। हम मदद चाहते हम हैं, इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, नस्ताईन आप मदद चाहते हैं, नुसरत चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन ये वहां पढ़ा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम आपसे मदद चाहते हैं, ये वही है नस्तईनु का आपसे। वो अगला देखिए, वा और नस्तगफिरुका, इस्तगफार हमने पढ़ा था, यानी मफरत मांगते हैं का आपसे। व नोमिन, वा के मैनी और नोमिन ये हमारे लिए नया लफ्ज है, इसको हम देखेंगे। बीका, बीका के क्या मैनी है? बी और का, ये आपका पढ़ा हुआ लफ्ज है, बी से पूरा टेबल, बी ही, बी हिम, बी का, ये वही बी का उस टेबल से आ रहा है। आपके साथ या आप पर, आपके साथ। व नतवक्कल, वा जो है हमारा पढ़ा हुआ है, नतवक्कल नून के मैंने हम, तवक्कल तवक्कल उर्दू का लफ्ज है, लेकिन हमने ये अभी अरबी में नहीं पढ़ा। अलई का ये तो पढ़ा है, ये तो टेबल से है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैका ये देखें टेबल से आया। अलैका की क्या मैनी है? आप पर, आप पर। व नुसन्नी, वा जो हमने पढ़ा है नुसन्नी, ये हमारे लिए नया लफ्ज है, इसे हम देखेंगे। अलई का फिर वही आ गया जो ऊपर था, अलई का, ये हमारा पढ़ा। अल खैरा, अल खैर, खैर ये तो पढ़ा हुआ लफ्ज है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में अल खैर का लफ्ज आया था। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल खैर के मानी बेहतर, भलाई, अच्छाई, अल खैर, और इसम अल इस्लाम से। व नशकुरु का, वा का हमें पता है और का पता है आखिरी, तू तेरी, आप, नशकुरु का और हम शुक्र करते हैं। वला नकफुरु का, वा के मैनी, ला के मैनी और का के मैनी हमें आते हैं। नकफुर जो है ये हमारे लिए नया लफ्ज है, हम जो है इनकार करते हैं। व नखलु, वा के मैनी और नखलु ये जो है हमारे लिए नया लफ्ज है, इसे हम देखेंगे। व नत्रुक, वा हमारा पढ़ा हुआ है, नत्रुक का जो है पढ़ा हुआ है। मन यफजुर का, मन जो है वो पढ़ा हुआ है, का पढ़ा हुआ है। तो आइए देखें इस हिस्से में कितने टुकड़े हमें आए। उन्नीस, 19 टुकड़े हमें आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने टुकड़े नहीं आ रहे हैं? 9। अगर 19 आ रहे हैं और 9 ना आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें इस हिस्से में 50% से ज्यादा अल्फाज आ रहे हैं। अगला हिस्सा इसका देखते हैं। अल्लाहुम्मा क्या मैनी है? ए अल्लाह, इया का ये हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है, सूरत फातिह में पढ़ा था, इया का नाबुदु व इय्या का। इया के क्या मैनी है? सिर्फ तुझी से, तेरी ही, सिर्फ तेरी ही। नाबुदु ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इया का नाबुदु ये वहीं पढ़ा था। नाबुदु के क्या मैनी है? हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। व लका, 3 टुकड़े हैं। व ला का क्या मैनी होंगे? और तेरे लिए, तेरे ही हाँ, लिए।
नुसल्ली, नुसल्ली ये जो है हमारे लिए नया लफ्ज है, हालांकि सलात हमने पढ़ा था नुसल्ली नमाज से है। व नस्जुदु, वह हमने पढ़ा हुआ है, नस्जुदु समझ लेते नहीं है, अगरचे सिजदा सजूद ये सिजदे की तस्बीह जब करते हैं वहां लफ्ज आता है। वह इलाई का, वह पढ़ा हुआ इलाई का, ये तो टेबल है, इलाही इलाही इलाई का, क्या मानी है इलाई का? और तेरी तरफ। हाँ, नस्आ ये जो है हमारे लिए नया लफ्ज है, अगरचे उर्दू में हम कहते हैं सही करना, कोशिश करना। वह नाह फीजू, वाद हमने पढ़ा हुआ है, नाफजू के मैंने नहीं है। वह नरजू में वाह पढ़ा हुआ है, नरजू नया लफ्ज है। रहमत का, ये तो पढ़ा हुआ है, रहमत का, रहमत रहमत को कहते हैं का तेरी। वह नक्शा, वाह पढ़ा हुआ है, नक्शा नहीं पढ़ा हुआ है। अजाब का, ये पढ़ा हुआ है, अजाब अजाब होता है, अजाब बिल कब्र। तेरा आजाद, इन्ना हमने पढ़ा, इन्ना के क्या मानी है? बेशक, इन्ना के क्या मानी? बेशक। अजाबा का ये वही है, तेरा अजाब बिल कुफार। बाद जो है हमने पढ़ा बीत के मैनी से अल कुफार, ये काफरों का है, लेकिन हम इसे कंपेयर नहीं है, मोहल्लिक ये नहीं पढ़ो। आइए देखें इसमें कितना आता है। 13 टुकड़े आपको आते हैं, और कितने अल्फाज नहीं आते हैं? सर 9 नहीं आते, 9 तकरीबन नहीं आते। अगर 13 आते और 9 ना आते हो तो क्या ये 50% से ज्यादा नहीं है? तो इसका मतलब है दुआए कनूत में हमने देखा, आयतल कुर्सी में देखा, और जो है सूरत बकरा की पहली आयतों में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमें कम से कम 50% बल्कि उससे ज्यादा आता है, और जिनको उर्दू के अल्फाज आते हैं उनको हो सकता है इससे भी ज्यादा आता हो। तो इसमें कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप में से कोई जो है इसे पढ़ ले। जी, कौन पढ़ना चाहेगा इसे? मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नहलउ व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलक नुसल्ली वनस्जुदु व इलैका नस्आ ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. जज़ाकल्लाह। जी इसका तर्जुमा भी पढ़ दीजिए। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरी नाफरमानी से इलादगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदा करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत की उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फिर हमने ये फेल माजी की प्रैक्टिस की थी, जिस पे हमने लिखा था नसरा, उसने मदद की, और इसको पहले हमने हु के साथ मिलाया, नसरा हु, फिर हुन के साथ, फिर का के साथ, फिर या के साथ, फिर कुम के साथ, और फिर ना के साथ। और हमने कहा उसने उसकी मदद की, उसने उन सब की मदद की, उसने आपकी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसने आप सबकी मदद की, उसने हमारी। फिर हमने नसरू के साथ यही टेबल बनाया, तो हमने कहा उन सब ने उसकी मदद की, उन सब ने उन सब की मदद की, उन सब ने आपकी मदद की, उन सब ने मेरी मदद की, उन सब ने आप सबकी मदद की, उन सब ने हमारी मदद की। फिर हमने यही टेबल जो है नसरता के साथ जो है इनको मिलाया, उसने उसकी मदद की, नसरता तूने उसकी मदद की, तूने उन सब की मदद की, तूने तेरी मदद की यानी तूने अपनी मदद आपकी, तूने मेरी मदद की, तूने तुम सबकी मदद की, तूने हमारी मदद की। फिर नसरतू के साथ हमने ये माजी का टेबल किया था, नसरतू मैंने मदद की,
اس کی، میں نے مدد کی ان سب کی، میں نے مدد کی آپ کی یا تیری، میں نے مدد کی میری یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی، میں نے مدد کی آپ سب کی، میں نے مدد کی ہماری۔ پھر ہم نے نصرتم کے ساتھ یہی ٹیبل کیا تھا، نصرتم، تم سب نے مدد کی اس کی، تم سب نے مدد کی ان سب کی، تم سب نے مدد کی تیری، تم سب نے مدد کی میری، تم سب نے مدد کی تمہاری یعنی تم نے اپنی مدد آپ کی، تم سب نے مدد کی ہماری۔ پھر ہم نے نصرنا کے ساتھ یہ ماضی کا ٹیبل کیا تھا، نصرنا ہم نے مدد کی اس کی، ہم نے مدد کی ان سب کی، ہم نے مدد کی تیری، ہم نے مدد کی میری، ہم نے مدد کی تم سب کی، ہم نے مدد کی ہماری۔ تو یہ ماضی کا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے مضارع کا بھی ٹیبل بنایا تھا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، اور اس کو ہم کے ساتھ جوڑا، ہم کے ساتھ کا یا کم نا کے ساتھ، کیا ہوا وہ مدد کرتا ہے اس کی، وہ مدد کرتا ہے ان سب کی، وہ مدد کرتا ہے آپ کی یا تیری، وہ مدد کرتا ہے میری، وہ مدد کرتا ہے آپ سب کی، وہ مدد کرتا ہے ہماری۔ پھر ہم نے ینصرونا کے ساتھ اس ٹیبل کو کیا، وہ سب مدد کرتے ہیں اس کی، وہ سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، وہ سب مدد کرتے ہیں تیری، وہ سب مدد کرتے ہیں میری، وہ سب مدد کرتے ہیں تم سب کی، اور وہ سب مدد کرتے ہیں ہماری۔ پھر ہم نے تنصرو کے ساتھ ان کو جوڑا، تو یا آپ مدد کرتا ہے۔ جی آج کی کلاس میں یہ ہم ریویژن کر رہے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے، اور یہی ہمارے امتحان ہے، کورس ہم نے کل پورا کر لیا تھا۔ تو تو جو ہے وہ مدد کرتا ہے اس کی، تم مدد کرتے ہو ان سب کی، تم مدد کرتے ہو تیری یعنی اپنی مدد آپ کرتے ہو، تم میری مدد کرتے ہو، تم مدد کرتے ہو تم آپ سب کی، تم مدد کرتے ہو میری۔ پھر ہم نے انصرو کے ساتھ یہی کیا، انصرو میں مدد کرتا ہوں اس کی، میں مدد کرتا ہوں ان سب کی، میں مدد کرتا ہوں تیری، میں مدد کرتا ہوں میری یعنی میں اپنی مدد آپ کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں آپ سب کی، میں مدد کرتا ہوں ہماری۔ پھر ہم نے تنصرونا کے ساتھ جو ہے ٹیبل کیا تھا، تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو اس کی، تم سب مدد کرتے ہو ان سب کی، تم سب مدد کرتے ہو تیری، تم سب مدد کرتے ہو میری، تم سب مدد کرتے ہو تمہاری یعنی تم سب کی مدد آپ، تم سب مدد کرتے ہو ہماری۔ اور پھر ننصرو کے ساتھ جب ہم نے جوڑا، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی، ہم سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، ہم سب مدد کرتے تیری، ہم سب مدد کرتے میری، ہم سب مدد کرتے ہیں تمہاری، ہم سب مدد کرتے ہیں ہماری یعنی ہم اپنی مدد آپ۔ تو یہ ماضی مضارع کی جو ہے پریکٹس ہم نے کر کے یہ دیکھ لیا کہ فعل ماضی یا مضارع کا جو ہے وہ ہوں کا ایک نہ کے ساتھ جڑ کر آ سکتا ہے۔ آپ قرآن کے دوسرے صفحات میں بھی اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ گئے ہیں، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت اور عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح شام عربی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس سے ان میں اثر اور قبولیت ہے۔ نماز بندی کی معراج ہے، اور اس سے بہترین کیا موقع ہو سکتا ہے؟ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم فعل کے شارٹ ٹیبل سیکھیں گے۔ الحمدللہ یہ شارٹ ٹیبل کل آپ نے بنا لیے تھے، لیکن میں نے کہا تھا آخری دن تک یہ سلائیڈ آپ کی چلے گی۔ یہ پہلے دن سے شروع ہوتی ہے اور 20 دن تک ہم یہی دہراتے ہیں کیا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کا استعمال کرتے گرامر سیکھیے۔ الفاظ اور جو ہے کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتے ہیں۔ اسم کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن پہچان یہ ہے کہ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے۔ اگر الف لام نہ ہو 2 پیش آ جائیں یا 2 زبر آ جائیں یا 2 زیرین میں سے کوئی ایک آ جائے وہ بھی اسم کی نشان۔ اگر وہ جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا جو ہے وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے۔ فعل کیا ہے؟ کسی کا ہونا یا کرنا اور جس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ۔ یعملون وہ عمل کرتے ہیں، کیا ہے؟ مضارع کا زمانہ۔
اور تیسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حرف، ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملا ہے، یا پھر ایسا حرف جو ہے کلمہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ حرف ہیں، مثلا بی، لی، من، فی، ان وغیرہ۔ آج کے سبق میں ہم فاعلہ کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے۔ اگر یہ معلوم ہو تو باقی صیغے بنانا آسان ہے۔ مثلا آپ نے یہ ایک ٹیبل دیکھا تھا فاعلہ، جب میں نے کہا فاعلہ تو آپ کا ذہن فوراً چلا فاعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یعنی پورا ٹیبل آپ نے بنا لیا۔ یہ کیا ماضی کا ٹیبل؟ جب ہم نے کہا یفعلو یہ مضارع کا یہ چابی ہے، آپ نے فوراً کہا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو، پورا ٹیبل آپ نے مضارع کا بنا لیا۔ ہم نے کہا افعل جو ہے وہ امر کی چابی ہے، تو آپ نے فوراً کہا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ تو یہ کیا ہوا؟ ماضی، مضارع اور امر کی چابیاں آپ کو مل گئی۔ اگر چابیاں آپ کے پاس ہوں تو آپ اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس، پھر ہم نے آپ کو کہا فاعل، مفعول، فعل، یعنی فاعل، مفعول، فعل، یہ اسماء کی چابیاں۔ تو اس طرح ہمارے پاس اس ٹیبل کی 6 چابیاں ہوئی۔ فعلا، یفعل، افعل، یہ کیا ہے؟ ماضی کی چابی، فعلا۔ مضارع کی یفعل، امر کی افعل، یہ کیا ہے؟ افعال کی چابیاں۔ اور اس کے بعد ہم نے 3 جو ہے وہ یہ پڑھے تھے، فاعل، مفعول، فعل۔ فاعل، مفعول، فعل، یہ کیا ہے؟ اسماء کی چابی ہے۔ اب اگر آپ یہ اسماء کی چابی اس میں ڈال دیں تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل بن جائے۔ کیا؟ افعال کی چابی ہے فعلا، یفعل، افعل۔ اسماء کی چابی ہے فاعل، مفعول، فعل۔ اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اس ٹیبل کو صرف صغیر کہتے ہیں یا چھوٹا ٹیبل کہتے ہیں۔ بڑا ٹیبل وہ تھا جس میں وہ پورا ٹیبل تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعل، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعل، فاعل، مفعول، فعل۔ یہ بڑا ٹیبل تھا، اور یہ کیا ہے؟ چھوٹا ٹیبل ہے۔ صغیر کے میں نے چھوٹا، صرف صغیر یا صغیر ٹیبل جو ہے ہمارا، یا شارٹ ٹیبل اسے کہتے ہیں، جس میں 3 افعال کی چابیاں ہوتی ہیں، 3 اسماء کی چابیاں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا، اب اس کے اندر جو ہے ہم نے افعال کے اندر تو پورے ٹیبل بنائے، ماضی کا، مضارع کا، امر میں، لیکن یہ جو اسماء تھے ان میں ہم نے ٹیبل نہیں بنائے۔ تو یہ دیکھیں، فاعلن 2 زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، فاعلن 2 زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، فاعلن، اور الف لام لگا دیں، الفاعل ایک پیش، الفاعلہ ایک زبر کے ساتھ، الفاعل کی بھی اسی طرح 2 پیش کے ساتھ، مفعول 2 زبر کے ساتھ، مفعولن 2 زیر کے ساتھ، مفعولن الف لام لگائیں، المفعول ایک پیش کے ساتھ، المفعولہ ایک زبر کے ساتھ، المفعول ایک زیر۔ فعل کی بھی 6 چابی، فعلن، فعلن 2 پیش کے ساتھ، فعلن 2 زبر کے ساتھ، فعلن 2 زیر کے ساتھ، الف لام لگائیں، الفعل ایک پیش کے ساتھ، الفعلہ ایک زبر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ فاعل، مفعول، فعل اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے 6 ساتھی ہیں۔ یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں ان کے۔ مثلا یہ فاعل جو ہے یہ تو مذکر تھا، اگر میں اس کے ساتھ گولتا لگاؤں تو یہ کیا ہے؟ فاعلتن بن گئی۔ فاعلتن کی بھی 3 حالتیں ہیں، فاعلتن 2 پیش کے ساتھ، فاعلتن 2 زبر کے ساتھ، فاعلتن 2 زیر کے ساتھ۔ پھر اس کی جمع بھی ہوتے ہیں، فاعلاتن اور فاعلاتن۔ تو اس کا مطلب ہوا اس کے مؤنث کے بھی 5 صیغے ہیں۔ اسی طرح مفعولتن 2 زبر 2 پیش کے ساتھ، مفعولتن 2 زبر کے ساتھ، مفعولتن 2 زیر کے ساتھ، مفعولاتن اس کی جمع۔ اب یہ جو فاعل آتے ہیں اس کی بھی جمع ہے، فاعلون، فاعلین، فاعلین، مفعولون، مفعولین، مفعولین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فاعل اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی 6 حالتیں، اور پھر جمع کی جو ہے اس کی جو ہے حالتیں 4، اور پھر جو ہے اس کی جو ہے مؤنث کی جو ہے وہ 6 حالتیں، اور پھر مؤنث کی 4۔ تو یہ کیا 20 کا ٹیبل۔ تو یہ اکیلے نہیں ہے مفعول بھائی، اس کو جو ہے غلطی سے یہ مت سمجھنا یہ اکیلا ہے، یہ اس کی بڑی ایک برادری ہے، ایک بڑا ٹبر ہے، ایک بڑا جو ہے وہ فیملی ہے، پوری فیملی ہے، تو اس سے پنگا نہیں۔
اسی طرح مفعول بھائی جو ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، اس کے بھی بڑی پارٹی ہے، بڑا زور اسٹرانگ گروپ ہے. فیل صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا رعایت کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے بھی جو ہے اور بھی بہت سے شامل ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسما کی چابی ہم بناتے ہیں، فاعل مفعول فعل، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے اپنے ٹیبل ہیں جو آپ آگے جا کے کہیں سیکھیں. یہاں QC1 میں آپ نے یا QC2 3 تک ایون جو ہے آپ صرف افعال کے ٹیبل سیکھتے جائیں گے. تو ہمارے پاس 3 افعال اور 3 اسما کا ٹیبل صرف صغیر کیا بنا؟ فعلا یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، یہ تو ہو گیا فاعل سے. اب ہم نے تو 11 افعال پڑھے تھے، ہر ایک کا 6 کا ٹیبل بنا. فعلا کے بعد تھا جعلا، تو کیا ہوگا؟ جعلا یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل. پھر ہم نے فتح کا ایک پڑھا تھا، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. پھر ہم نے نصرہ کا پڑھا تھا، نصرہ ینصر عنصر، ناصر منصور نصر. ابدا کا ایک پڑھا تھا، ابدا یعبد عبد عابد معبود عبادہ. خلق کا پڑھا تھا، خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق. پھر ہم نے ذکرہ کا پڑھا تھا، ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر. پھر ہم نے دربا کا پڑھا، دربا یدرب اضرب دارب مضروب درب. سامیہ سے سامیہ یسمع اسمع سامع مسموع سمع. علم علم یعلم علم عالم معلوم علم. عمل عمل یعمل عمل عامل معمول عمل. یعنی یہ ہر ایک کے 3 افعال 3 اسما کو ملا کے شارٹ ٹیبل بن گئے. یہ دیکھیے فعلا کے اندر ہم نے فعلا یفعل افعل فاعل مفعول فعل. یہ دیکھیے فتح سے اسی طرح فتح یفتح افتح فاتح مفتون فتح. نصرہ سے نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر. دربہ سے دربہ یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. سمیع سے سمیع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. یہ کیا ہے؟ شارٹ ٹیبل ہے، صرف صغیر ہے، چاروں ابواب کے، فتح نصرہ دربہ سمع. اور اسی طرح ان سے آنے والے افعال کے بنتے ہیں جو میں نے آپ کو بنا کے دیا. فعل کے ساتھ جو ہے ہم کا کم کی پریکٹس، یہ آپ کو میں نے ایکسٹرا پریکٹس کرا دی ہے، اور ابھی اس کی ہم نے سمری بھی دیکھی ماضی اور مضارع کے اندر کہ ہم کا ای کم نہ کیسے جڑتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں حل نصرتا زیدن، حل نصرتا کیا تو نے مدد کی زید کی، تو کیا جواب ہوگا؟ جی جواب دیجئے. نعم نام نصر تو، جی ہاں میں نے اس کی زید کی مدد کی. اور اگر میں کہوں حل نصر تم زید یا زیدن، آپ سب نے زید کی مدد کی. نام نصرنا زیدن. جی اب یہ جو زید ہے، زید کی جگہ اگر میں ہو لکھ تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا حل نصرتا ہو، یعنی زید کیا تم نے زید کی مدد کی، تو جواب کیا ہوگا؟ نام نصرتا ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. نصرتا نصرتو میں ہو جائے گا ہوں. اور اگر میں کہوں حل نصرتم تو اب کیا جواب ہوگا؟ جی ہاں ہم نے اس کی مدد کی. یہ آپ کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے ٹیبل کرائے ہیں، ہم کا ای کم نا کو کیسے جوڑتے ہیں. ہم نے نصرہ کے ساتھ کی تھی پریکٹس، نصرہ ہم نصرہ ہم نصرہ کا نصر انی نصر. تو یہ جو ہے ہم نے کیا تھا. اب اگر ہم یہ مضارع میں لیں، حل نصرتا ہوں، کیا تم نے اس کی مدد کی، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم نصرتہ. نام نصرتہ. اور اگر کہیں حل نصرتموہ، نعم نصرناہ. نام نصر نہ ہو. تو یہ مضارع میں بھی آپ کو ٹیبل ہم نے کرا دیا ہے بڑی. حل تنصرو زیدہ، تو کیا ہوگا؟ نام انصروا زیدہ. انصرو زیدہ. حل تنصرون زیدہ، تو کیا ہوگا؟ نام ننصرو ننصروا زیدہ. زیدہ. اب زید کی جگہ ہو لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ حل تنصرو، کیا تم نے اس کی مدد کی یعنی زید کی، تو کیا جواب ہوگا؟ نام انصروہ.
अंसुरूहु, नाम जी हाँ, अंसुरूहु। उसकी मदद की। अगर कहे हल तंसुरूहु, क्या तुम सबने उसकी मदद की, तो क्या जवाब होगा? नअम नाम नंसुरूहु। हम नंसुरूहु, जी हाँ, हमने उसकी मदद की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे इसी में सिर्फ आखिर में ये 4 स्लाइडें आती हैं, लेकिन आपने इसके पूरे पूरे टेबल जो है एक एक हु के पूरे टेबल किए, हम के किए, का के, या, ना, तो सबके माजी मुतारे के अल्हम्दुलिल्लाह आपने टेबल देखनी चाहिए इस तरह जुड़ के भी, क्योंकि कुरान में ये हर लाइन में इसी तरह जुड़ के आती है ज़मीरें। उनसुरु ज़ैदा, तुम जैद की मदद कर, तो जवाब क्या होगा? अनसुरु ज़ैदा, क्या मैं जैद की मदद करता हूँ? उनसुरु ज़ैदन, तुम सब मदद करो। मंसूर। अब अगर जैद की जगह हु ले आए तो ये क्या होगा? अंसुरु हु, उनसुरु हु, वो उनसुरु हु। और अगर कहें अंसुरु हु तो क्या कहेंगे? नंसुरु हु। तो आ जाइए अब पहचान लेते हैं, टाइम कम है। बेअहदिहिम, टुकड़े कीजिए, बा मैंने साथ, हिम जमीर होगी, अहद 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 जो है ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ये फेल है। अलैकुम, अलैकुम ये पढ़ा हुआ है, अला मैंने पर, तुम जमीर है। अखी ही, अखी, अखी भाई को कहते हैं, ये जमीर है। फलाहू, 3 टुकड़े, फा लाहू, फा के मैंने पास, ला के मैंने लिए, हूँ मैंने उसके, वलकुम, वा मैंने और, वा मैंने लिए, कुम तुम्हारे, लकुम, लाल्ला जो है ये हमारे लिए नया लफ्ज है, कुम जो है जमीर है, ये हम पहचानते हैं। सामिउहु, समय से समिया सुनना फेल है, हु जो है वो जमीर है। याद रखें माजी के पहले हालत में 3 हर्फी की पहचान ये होती है, पहले हरफ पे लाजमन जबर आएगा, आखिरी पे लाजमन जबर, दरमियान में पे जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है, जैसे फतहा 3 जबर, नसरा 3 जबर, दरबा 3, समिया दरमियान में जेर। तो ये क्या है? ये माजी की पहचान होती है कि पहले 3 हरफी लफ्ज हो, पहले पे जबर, आखिरी पे जबर हो, दरमियान वाले पे चाहे जबर जेर पेश कुछ भी हो, वो फेल होता है। बैना, बैना, बैना जो है ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसके सिर्फ तर्जमे से आप वाकिफ है, इसकी किस्म से नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। हम जो है जमीर आप पहचानते हैं। यू यूतिकुनहु, यूतिकुना, हु जो है वो जमीर है, हम का, ये जो हम आज कितने दिन से पढ़ते, यूतिकुना, आज से पता चला इलामत मुदारे है, जमा का सीधा है। इबादी, इबादी, या जो है क्या है? जमीर है। हम का ई कुन्ना, ये आपको दिखा रहे हैं कि कुरान में कैसे जमीर जुड़ कर आती है, हम, तुम, ही, हु, या, ना, ये कैसे जुड़ के आ रहे हैं। निसाइकुम, कुम आ गया देखिए। इसी तरह तकर्रबुहा, तकर्रबुहा, तकर्रबुहा में हा जो है क्या है? जमीर है जो मुअन्नस की है। यसअलूना का आ गया। ज़हूरहा, हा, वअखरिजुहुम, वाक़ अलग कर दे, हम जो है क्या है? जमीर है मुज़क्कर गायब के। युअल्लिमुहु, हु आ गया देखिए। वज़कुरूहु, वा जो है हरफ हो गया, हु जो है वो जमीर आ गई। रब्बना में देखिए ना की जमीर आ गई। ही जो है जमीर आ गई। आतैनहुम, हम जो है देखिए जमीर हम आ गया। माअहुम, देखिए मा हमने पढ़ा हुआ है, मा साथ यानी इसम है, मा और इंदा इसम होते हैं, हम जो है वो जमीर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सवालों को एक नजर देख लीजिए। और अजीम के मैंने है धुतकारा हुआ, इज़ा जाके मैंने जब आ जाए, जिदनी के मैंने है ज्यादा कर मुझे, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए, वह बिल आखिरत का मतलब आखिरत में, उलाइका अला हुदम की मैंने वो सब हदायत में, अल किताबु किताब, व मिम्मा का मैंने और उसी से जो इल्ला के मैंने है मगर, लेकिन फिर समावात है आसमानों में, बैन समा वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान, शायउन का मतलब है चीज, बादिकुम तुम सबके बाद, और रजीम तारा हुआ, इज़ा जा जब आ जाए, जिदनी ज्यादा कर मुझे। टेबल के सरफे सगीर में क्या होते हैं? 3 अफाल और 3 अस्मा होते हैं। समय तुम कि मैंने तुम सबने सुना उसे, यसुमूना का मतलब है वो सब सुनेंगे आपको, वो सब सुनते हैं आपको। यनसुरूनी का मतलब वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है मेरी। फज़कुरूनी का मतलब बस याद करो मुझे।
हल तंसुरूनी का जवाब होगा नाम अंसुरू का। हल समेतुम का मतलब होगा नाम समेतुम। हल नंसुरूनी का जवाब होगा नाम नंसुरू का। हल तदरुबुकुम का जवाब होगा मा दरबना। हल ज़करुल्लाह का जवाब होगा नाम ज़करुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है कुरान की तालीम के बारे में एक हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरत्तिक वरत्तिल कमा कुन्ता तरतीला फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयाति तकर्रुहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत होगा जो तुम पढ़ोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के घर बनाने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, जबकि उसमें आम तौर पर बनाते बनाते हम बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं और बाज़ औक़ात उसमें दाखिल होने से पहले ही मर जाते हैं। ये बहुत किया तो उसमें शायद हम अगले 25 साल तक रहें, लेकिन आखिरत का घर वो है जिसमें हमने हमेशा हमेशा रहना है। उसके लिए जो है आपने मेहनत करनी है। तो साहिब कुरान जो है हाफिज कुरान भी और पढ़ता भी अमल करता हो तो उसके लिए अल्लाह ताला आप आसानी करते हैं। आप नियत की लीजिए कि हम कुरान सीखेंगे और हिफ्ज़ भी करेंगे, इंशाअल्लाह इसके जो है अजरात बहुत होंगे। तो ये सारा जो है हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स पूरा हुआ। तो आपके साथ होमवर्क आपको पता है, तो लिहाजा इंशाअल्लाह अगले उसमें मुलाकात होगी और कोर्स की दोहराई इंशाअल्लाह अब 6 बजे होगी। उस वक्त के लिए हम वक्फ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।